iti suicide. Babae dito eh. Bisyo. Dito rin na, di ba yung bisyo dia? Di imsak ini. At namin ado ti attempt ng suicide. Kat one time nagparintumong tano ijay ground niya. Di whole ground di kat nagparintumong tapunan na hopeless iti biyag na. Awanan ti namnama iti biyag na. Iso nga pinanunot ng katuron iti biyag na. Ngam nagtrabaho iti apo iti nakaskas daaw. So nga ure pa di testimonyo datatay kat makasangit tayo ngay. Pamuha kada kayo. Nya makasangit ti rigna. Agarubos ti luatatay ta agasom nagduduma ti ayap dagitoy. Ure pa di jay may nga taga La Union, taga part ti Pangasinan. Nag-eskwela na ijay ditoy Irisan. Kat tiniliw ni Apo Diyos isuda talo na nga gubarkada. Kat papakaasin na nga di trabaho nga rupiman. Kat pinanawan na di trabaho na nagtulog ijay ayabiti Apo. Iso nga noda ka man itinating rabii nga padpadasong ti tumaray wino padpadasong nga itarayan ni Apo at kunang ada amomon ada tilaingimon kat kunang you can paddle your own boat. You are the captain of your ship. Sikati kapitan iti biyagmon. Magito tayo kada gitoy nga chimpo ada dagiti mangbalbaliwala iti kuangay iti awis. Mangbalbaliwala iti makunang ebanghelyo. Da iti maysang kagawad awan ditoy, awan samad ditoy. Ako yung baga tinaga na. Kuna nga ay naka-ado ti simsimba di tatuding kuna na di tuding. Ngam apa yung ado pa lang ti demonyo kuna na. Ang kuha mo no sino di dakamato na. So kuna kumangay nga may saka jay kuna kuma. Anta ibaga na nga ado pa lang ti demonyo. Kat ang kuha mo no makita na ti demonyo. Literal nga makita na ti demonyo. Ngam kakabsat iti biyag tayo iti rabaw iti daga at temporaryo nya sino kada kayo ti makamu ayan makamu ay amon nga tan ni Sister Marilo nga kastoy iti pasamak na nya amo tayo amino amo na nga ta kada tayo dito amo tayo nga ta no bigat ti biyag tayo nya nga awan ti makamu nya so nga ni Apo Diyos lang iti makin amo, wino makaamo. Mayat kumano, di ko nakarod ilis, nga pali, second or third night di jay. Nagtugaw dagi jay ang kakapsat, dagi apo, di asawa nga napanawang, di kapsat nga timi, ada nga nagtugaw. Kaya siguro napandog na kita, but tomorrow siguro, masapol nga data ko mga nagtugaw. Dengeg da jay kunak ngarod nga nalaka iti mangibalikas wino mangipos ijay Facebook iti till we meet again. Sino kada kayo tinang ipopost ijay nya till we meet again. Nada pa ijay nya happy birthday in heaven. Kunada pa ay amoy ba dati ang birthday ijay heaven. Apay dati cake ijay. Apa yung humingi ni Sister Philly. Nya, so nga, siguro, ijay feeling, ijay karirignada, nya, tayo suti ang muna, suti patinda. Ngam, tikait ko nga i-share, itiday ito yung rabi ijay namnama. Kahit ko nga tuluyan, ijay yung share, dagiti kakapsat, nga nagsao, ti tunggal rabi in share da, may pan iti deta namnama ti kwa ti
namati tayo so detang ti dinakdakamat da. Nya namnama dagiti putputno nga namati. Tadamat dagiti putputno ay anmat nga putputno nga namati. Ano ya? Di kunak idi rabi matlang or di past nights nga kunak nga saan nga amin nga agkuna iti apo-apo at mapanda ijay ang nanayon nga biyag. Nya saan nga amin ay mamati kayo di. Mamati din tagibyati may baga ijay. Saan nga amin nga umawang iti Dios. Noon pa'y detakat gundaway iti tunggal maysa kuma. Nya. Tako na iti maysa nga mga kasaba. In bagak dito yan. Ulit ko. Nga tisumbatan lang ni Apo Dios nga kararag dagiti saan pa'y nga inmawat kini Apo dijay kunada Apo Isus awatan ka kas manubot personal nga manubot kin ang isalakan ko iti biyag ko. Awanan ti sabali. At biblical magtimang dijay niya. Now, ado dagiti katatan paspasama nga magkita tayo nga kunada nga dandani ti ay ni Apo Isus. Agasom dijay poor dijay South California di. Na? Di California. The wildfire. Agasam gayam ti no pumudot ti weather na jagat ti mang parnoy iti apoy nya nagduduma iti pasamak iti nagduduma nga lugar nga kunada nga umayon nga uray pay adda dagita nga didigra uray pay umay dagita nga san nga mawawatan nga paspasamak ti tao pa lang katao niya kas lagi di nga tumangtangken iti puso dangay niya kas lagi di nga tumangtangsit iti taon gapo siguro ta ado ti amudan nakaadal dan now don't get me wrong niya kaya tayo amin nga no nakaadal tayo mayat niya nya napintas ti ada-adal na ngumno deta adal mo isu ti pagtangsit mo isu deta ti panakkel mo ket malipatam ni Apo Dios awan isu nga kunana iti santon nga surat kunana ijay aniat magunguna ay wala sin kantanya ta ada kadin tumunon nama taan tayo aniat ti magunguna iti maysa nga tao no matagikwana iti amin nga kinabaknang nya, tano ada ti kinabaknang gaminkin ka, kahit nasawan, ada amin ni Jay, di ba? Ada amin ni Jay, kukwam amin, ngam ana ti kunana yung silpon na Jay, ngam numapukaw, data may nga kararuam. Nya, anyang iti isukat tayo Jay. Damaguman data kaabay mo, no manot kararuana. Nya, may salang. Nya, kuna ni Claire kiti nga dinalpas di dagiti lalaki nga nagantakot ay sikat sumaruno kung panana kat adi di city bahala kuna ana nga naawatan nga tinaawatan na sumaruno akano ditoy ana di awat di MC pa di mga kwa so nga adu ay dagi jay di may isang rabi nadamag na kuna sino dito iti mabutong mamatay. At kunan di may isang kabsat ijay nagtutugaw ita, at kunan siya anak na mabutang mamatay, talagang inpatong na. Amoy iti inpatong, talagang amuna na. Ano sawan nga sigurado, kat kada tayo ngay. Nya, kada tayo. Iso nga, ti question tatang rabii, asano ti panang busbus tayo, iti nabatbating biyag tayo. Pasla siguro gubak dagijay dadung mga naipagpalikas idi naglabas nga rabii ta awan kayo mat tatay ti chimpuyo isu ano tatay ti chimpuyo denggan yo ti maiulit nga dadung mga balikas aya mamatiak nga daytoy iti mang pabilag kada tayo mang lukat ijay
na espirituang panagdengeg tayo. So nga no, dati maturog di terwar, hanyong disturbuan. Mori dito unag, adi kan disturbuan, adi no yung masihip. Nya, bayan niyo, may masihip ka naman adi. May ngorod nga relax. Nya, ron. Ako na itim santon nga surat anyaman tinangagam suleta ti mangukom kita. Iso nga tineting rabi anyaman itinangagan tayo. Mangagat tayo, ore pa di naglabas nga rabi. Ada nagpipintas nga mensahe. Ya, maganda po yung mga sinabi ng mga kapatid, mga kasama sa kapastoran nang sinabi nila patungkol sa ano titagalog na tinamnama? Pag-asa. Ang pag-asa. Pagkasabali man yung pag-asa, tibag pa kayo. Pag-asa. Okay. Itinamnama, itinamati. Amoyo, ada itinamnama mo't nagiti saan nga namati. Tatay, na-share ti speaker mi, anya ti expectarum. Ti kantang dito eh. What is your expectation in coming to this institution? Kat kanyak mo't, anya iti kayat mo nga pangbusbusan mo't tinabat-bati nga biyag tayo. Tasan tayo nga mo? Apay amon ayang ni Sister Malu, ito'y taon ng 74, kat dayta iti pagpatinggaan, iti biyag na. Sino ti makamo? Awan, ti makamo iti bigat na. Isung awan kuma iti agtangtang sit, kakabsat, agsubliak ijay. Ang punak tatay, aggasong da kita, na dibubuyak di news kat agasam ti nadadangal nga balbalay puros gayam dagiti nababak ng artista nga tinagyan gamit di nga lugar nya kat agasam ti tinarakan di jay maysa animal pa ti tinarakan na agasam ti pinmalasyo nga balay kat iti apagdarikmat kat di may dita nga pur ay sa naawanon napukaw kat agkalkalautang da nya. Ada maligip yun di istorya ni Pastor John Siriaco. Iti malalagip ko ngay. Iti ada kano iti may sa nalakay nga in-interview da sa mapupuran nga Rodje Balay na. Kat apay nga umis-isem? Apay nga umis-isem? Malagip yan. Na kayo nga nagdangag. Nya, apay nga umis-isem iti interview na apay nga nga agsangit, saan ka nga kaman din agawan si Kindi mapan aburido, anya, ramido na. Kat kunana, tisungbat na, naka-insure gamin. Naka-insure gamin. Ay, na kayo i-insure yung tibiyag yung kiniabrios? That's the question. Yatati sa lutsot. At saan nyo pa yung insigurado, saan nyo pa yung ay, ano ti insurance na tayo, Brother Jun niya. Ano ti na ulaw, ano ti na scam. Ano ti manag i-scam. Nya, uri na ta, ano ti scammer. Ano suma ko na dan, ada ti mangluloko, ada gamit ti agpalpaloko. Nya. So nga no apay nga ada ti ma-scam, gaputa apay gamin nga tayat da pala ang ti anya. Umado. Oh, kaslagi ni Sister Philly. Oh. Kayat na nga, ada ti inuurnong na kano nga di mano nga imanot inuurnong mo. Nya, ako na nakano nga nya di patarimahan na kano iji palayda ket idi inutang da. Apay gamin nga in pautang. Kunakin ko na, inted mo kung makanyat at among tinapanana. Nya, idi inutang da kano di kwartan ang inuurnong da nga ipatarimahan na kano iji palayda. Idi hanggot nga nagparparang di nang utang. Kalimutan ang utang pag sumingil patuan. So, di kunak aniya ti pangbusbusan tayo tinabati nga biyak tayo. Siguro adati nabatbati pa nga ti bilangan tayo kano hanga di tawon tayo. Tata. Sister Philly, mano tawon mo 70 mano 79.
79. Siya 16. Nag-16 at no January 22. Yan. So ako mo, umanuti na bati pa yung daw. Takunan na ijin sa tuwan nga surat, count your days. Ano ngayon baga count your years? Your days. Bilangang tiyal daw. So manunga ta tinabati. No siya manunga ta. At no i-calculate tayo, i-calculate mo, agawid kayo ito nung marumdama kat isulit at aramidan nyo. Kasauyo jay bagyo ya, katungtong yo. O bagi, manong atati na bati pa yung aldaw mo. Nya. Kat anyang itipang busbusang. Nya. Iso nga, makabsat, di ko nakmanang kahit kung siguro ti purpose tayo aming emedito, itaplo tayo pabilgan, dagiti na napukawan niya, dagiti masuknan nga pamilya. Makipag-awit, iti awit, nga nadagsan. Dita kumay, iti may sa nga purpose, kung napanggap tayo, no, apay nga, inmay tayo ditoy, ay mamangoy sa ror. Dita kuma. Nya. Hanga inmay tayo ditoy, nga tayo, ti, may nayon, iti dadagsan. Ito, ti kunak-kunak. Nano ada tiga kastoy. At dati jay pan-anawa. Aniyakit din ayan dita. Ure di kwaya, ure di jay panagipon-pon ngay. Dahagi tinok na panak. Nagipon-punak. Apo binalibaliktad da adi di jay bangkay. Bon binalibaliktad da ang gana nga dandani nga mga ikulbo. Bon ag-aapa tungkol may sakot ag pinalaing. Nya, makaawid akong payata, agasong din tamay nga, agsusungpat na, nga magamot kidis ng tuding, diti korba. Nya, nya, ada ijay da duma, experience ko, ada tiga kasadjay. Iso nga, agyaman tayo, ti panggap tayo ditoy, kakabsat, ket mangliliwa, kada giti kakabsat tayo. Nya, iso nga di nabatbati ko mga, Chimpu tayo, jay oras tayo. No, palubos pa iti apo, agbiag tayo, tinaon-onday. At nonon-onday, iti biag tayo, kat saan tayo agkabaw, sapay kuma. Tag-serbi tayo, ti apo, serbi tayo, iti biag tayo. Apay nga inmay ti patay. Nadamag yun? Apay nga inmay ti sakit. Apay nga inmay ti panagkudrop ti mata. Ang nagapot managbasbasa ka ti cellphone. Yeah. Ang nagapot na itutok ti matam ijay computer. Ngam gapo iti disobedience, panagsalungasing iti may sa tao, in may iti nya, net in may iti salungasing, in may iti basol, ano ya? Nagsusurot detan, nagkakanap detan, nya, gapo ti may sa at tao, ang hindi may mesa, tagasawa daw. Nya. Timuna nga tao, nagbasol da, dinisobey da, diyan bilin, diyan dintag niya po Diyos. That in may iti, saksakit, in mayon, iso nga, habang adu ti taw-tawan, ababa iti panagbiag, ababa iti taw-tawanan. Anaya? Neti ko na AJ sound, sino timang coat ijay? 70, 3 score, kung ano niya? 70 plus 10, ng ijay, kung na, no ijay 70, na nayonan pa iti sa nga pulo, at sa 80, ngam adati, niya ijay, tinbagana. Bon, adati marikrik na, ang nga klase nga riknang edita. Umay ti saksakit, umay ti aray, umay ti anay na, umayan ti panaglipat, umayan dagijay. Nya. Iso nga no siya, nga di dawat ko nga 150, kung nakini apo-apo, sa nga gasot kat 50 kuma, iti magdanon ko nga tawan, nga sa anak nga agkabaw. Nuwag kabawak, nuwag tawunak iti 70 plus yung gana ag-utsita sa anon. Sa anon, pananawa,
Una? Nya, isupay ading asikasuon ka. Well, bag no maanusan ti anak tata. Nya. Bag no maanusan da, datayo nga Pilipino kat iustan tako di minatita ko na yan. Aruga nga tarimaan tayo dagiti pangay dagiti agsakit aywanan tayo. Nya, niya di istorya ni Pastor Lopez. Para press di istoryana. Nya. Di kano napan ijay, da kano tinapan ijay langit. Ano At hindi nakita na kano ti kapintas di langit. Ay na, nagpintas mo gayam ti langit. Apay saan yung ngayon pagbaga? Kung kunang kano di ada ijay nga to. Apay nga nasapsapa ka kumangayin ba nagtumtumak agamin iti maintenance mo. Nagmin-maintenance kagamin. Imbes nga road nga umaykan, apay nga apay pailaan nga nag-maintenance ka, di matidog ti sagabang. And para press ko lang di istorya ni Pastor Lopez. Iso nga ado nga iti, di ako na namat lang iti, naminsan nga rabi nga, ado pailaan iti mabutong iti matay, nga matay. Manata, ang gay nga road ay mabilpilang di ano kayan niya. Mabilpilang lang nga road ti hangos na ay ano kanan yan itagtag tako ta isupay sang buton niya. Dati ang pugbukso sang buton barbarangli niya, barbarangli tatayo mo nga dakanunot ay papastor sang buton mo din kararwana. Nya, sang buton mo din kararwana barang no itinitang rigat na itinitang sagapan na kat mabigbig na nga da iti Diyos nga si bibiyag. Well, maudi ka no nga sense, the 5 senses nga mapukaw. The hearing. Well, isang dati nakitulag kanyakon. Well, hindi binisita pat kunana, Pastor, ang mga di tulag ta. Saan mga lipatan? Talulang aldaw. Ibantay da, ijay sirok di simpan. Ni, hindi nalpas ti kararag, nalpas ti sangit in dulog, ini Apo Diyos ko. Ni, natago natago, ure no memin, ano nga, matugdatagdag, ure manu nga matulit-tulit, ije umana, ure manu ay talaga nga adapay lang ang tikayt niya po Diyos nga aramitan. Iso nga di yan nabatbati, yan ay masasave kaya. Ay, sa bagay, ba't magkit ka ano ure masave kayo, ito disturbuhan. Tinabatbati nga oras, timpo tayo. Busbuson tayo iti panangaramit, tinaimbag. Nga naman pa, isan nga, isot pa kayo sa lakanan ali. Tayo isot tikunan dagiti daduma. Nya, nga noen may ka, lagitod ti abuloy mo, so kano deta, iti pangtawar mo, kini Apo Diyos. Apo Diyos, pangasim, aditan, di muyak sinaselabihan ang idawatak mo si abuloy ko. Ay mabalin, an kay nga makibargain, antay nga mahibargain, antay nga adita kon may abogaduan niya. Nya. Ure mga latyo ti kalaingan nga huwes, makalaingan nga abogado, piskal nga mangi takder kada tayo ijay. Ay awan nya. Ay Apo Diyos ay mabalin ta ure adi din sesikik at nga disendot. Ang nga kabalin. Nya. Naladawon ay kanan junior. Naladawon. Tata pailang ada tayo ditoy. Rabaw itinaga. Tata pailang napiksa tayo kuma. Ada kuma derik na tayo nya. Ada kuma derik na tayo. Apay nga ta nagpeso nga si Pipiyaga. Have you ever asked yourselves? Ay nangagani ay damag iti bagbagyo. Nadamag yu ba deta? Apay nga ta ewadak pa lang ay man kaya. Ewadak pa lang din matak ay man kim. Nya.
Sino kada kayo, di binmangon, di agsapak at nag-thank you, Lord. Watultulo din ng amin. Yeah. Anak ko na ito, itagsipod ko na tano ipudnom, babaan iti panagsao ani Jesus. Ya, kunana isu iti Apo ket patyem iti pusom. Di Dios pinagungar na kadagiti natay may salakan kanto. Romans chapter 10 verse 9. Imbagan matlang di nagsao iti naglabas ng rabi. Di panangikonpisar tayo. Nya. Siya sino ti pangikonpisaran tayo ti basol tayo aya. Nya. Siya sino aya. Siguro mabalin tayo mat nga ibaga, Mr. Philly. Bakawan na nag-ata na ay wada ti inamag ko, adati insaok nga, adati inchismis ko. Nya. Kat by heart nga si tarong nga nagkamali ka. Mabalin nga kasya. Ngunod di basol ko mga basol tayo nga ikonpisar tayo ko mga dapat kini Apo Dios at diretso tayo ko mga nya ibaga kini Apo nya ipakawan tayo takunan na dito nga no ikonpisar tayo babaan iti panagsao tayo ani Jesus at padyan tayo iti puso tayo na iti Dios kunana pinagulong na kadagiti natay may salakan tayo idi rabi kunan ni Pastor Orson nga naibagabagamat na ito yung matitdi nga no saan nga nagungar ni Apo Isus aon sir pina ti pamati no saan nga napagungar ni Apo Isus saan tayo tungat nga mapagungar saan mat nga agungar ni Sister nga Malu nya saan nga nagungar dagiti imuna nga natay nakakabagyan tayo no saan nga napagungar ni Apo Isus manipot kini matay. Yung una na iti Biblia niya after 3 days kalpasan iti talong aldaw nagungar ni Apo Isus kaya nasawan day ta iti namnama dagiti amin nga namati kinkuana. Ay pay iti may nga tao niya ay pagtangsit na ti adda kinkuana. Ay pwede nga tao nga sana nga ipangpangag iti makuna nga sasao niya. Adawat kiditi asla Rust ID. Di ba? Pada din Rust ID yan. Niya. Adawat DJ, di ko na kurta tayo nga as mo na matlang di Pastor Tio si CP di rabi ngay muna nga nagsao. Ano apay kano nga kakayat na amin nga mapagdi langit, ta amin kano nga pastor ikasabada gamin ti kapintas ti langit. So nga pagdan kanon lay don amin ay ang langit. Ngam adamot ti masapul nga aramidon tayo. Nya hangya basta-basta kuna tayo kayat kumat nga mapagdi langit adamot ti dapat nga aramidon tayo. Nya adamot ti desisyon tayo. Iso nga itiday ti nga rabi kakabsat no santay pay nga indesisyon ay nawat niya Apo Isus kas manupot kami salakan iti biyag tayo itan kunan iti santon nga surat itan ti aldaw iti panakay salakan. Siya sino kunak manon aya iti makamo iti biyag na. Nya baka no bigat ket ay nadamag mo. Sino? Dinduy ngay mangkalkalino mangkalkalika. Sino di? Dindu ngay usahay di katukduk ay anong ayak. Basta wali mga sabayan mahangkal kaliya po. Ay siya. So sino nga iti makamo iti biyag na. So nga kunak nga rod aniya nga ta ti aramidon tayo. Yan na pati na biyag tayo. And thank God kuna na pudno kunak kada tayo. Tidungag ti sao kat patyan na tinang ibaon kanyak kuna ni Apo Isus ada biyag na nga agnanayon. Ada ti biyag na nga agnanayon ani hakit din. Ay kayat yo tabi kong kutsang kabay mo ay. Ay lady mo ay mo sin biyag ay agnanayon kanong ko. Ay tayo niya. Sino ti kayat na nga agigyan ditay? Sino ti kayat na nga agigyan ditay? Awan mo ti bumato niya. Nang ijay chimpo na adi.
Nya, jay chimpun anya ko na ni Apo Mayor idi may sang rabi. Jay kano senior citizen, jay evaluate term na kano anya. Nang ako yung amuyo. Siya ni. Jay kana ay kano anya kano. Ay siya aw ni. Aw ni kano. Aw ni ko kana dalindi pang-asim ko ay Dios. Aw ni ko tani pala ini na din apo. Aw ni ko. Hindi na opera, hindi 2022. Ang kasunta, adugayang ti sumruk na nga panpanunot. Yan, ada ka nga, di dandani ka kasla nga tirik nam kat mauyosan, iti biyag mo. Nya, di ada ka nga, ijay kama ijay hospital kat kasla, kuna karon ibagan di doktor nga, 5 nga oras muna Di dapat pati. Nya, di ada ka nga nakaidaap, nakadata. Adutin may nga panpanunot. Ay kas ano pa di jay talo nga boys kujay. Punak mo na. Nya, adu nga di may injik nga panpanunot. Kas ano pa din lugan city sino pa di. Murbunak. Nya. Iso nga di sumrukan nga ruti ko nitoy. Kunan mo lang di leader tayo kunan na. Di pilak mo kanudwan ni di pilak mo ewat bangko hango pala nga kwarta dayta. Hango pala nga kwarta dayta. Ano di kwartam nga ginastom dayta ti kwartam. Isu nga da kayo nga dati in babangko na irwaryo no bigat. Pag nulumaran tayo. Awali. Ya. Ya pag bibisingitan. Pag bibisingitan tayo. Ya, ano di practical panagsao, panagdiyan tayo, ay kat amo tayo kuma. Hindi ko nakaroon saan tayo amo, di masakbayan tayo, di ko na naitigan ta. I don't know about tomorrow. I don't need, I just live from day to day. At isilpo tayo ko na tikan ta nga. One day at a time, sweet Jesus. And tomorrow will never be mine. Yan, so nga, sabi ko kakabsat, sabi ko daytoy nga bangkay, iti kapsat tayo, ni kapsat nga Marilo, Yano, lulupay ti palayo na. Yan, Yano Pukay, nagbalin nga, nausal, nga naipalubos nga, daytati nakangagantay ti sao ni Apo Dios. And I pray kararag ko nga sabi ko mata dumteng di chimpo ket saan ko mga maladaw. Awan ko mati mangitantantan. Ay aw ni kapelang tan maiyak pelang di raman di ano kasa. Mama et. Nya kakakakan. Nya segik di. Pagkabsat habang dapat lang ti gundaway the opportunity na itag kada tayo gundaway nga agserbi ni Apo Dios. Nya. Mayat ngay ako na di may isang nagtestimonyo tatay mga sirligat ko na nga ayun nagpintas gaya mayat agserbi ni Apo Dios kung kunana. Nya. Kat mano ti tawo na di nga ag Bible school 50 plus. Dapat di ag 16 kat kuna nga awan gayam kuna na awan gayam nakita ang awan gayam ti mangilakay mangibakot iti adal ya kat kunak nga kunami nga habang dati agpurpuri pala ang ti taray ti utot nya agadal agdengeg ti sao ni Apo Dios agadal agbasa. Tata nga January, dahil iti celebraran ti tiro nga lubong, ang kuha mo ang tiro nga lubong. Uri pa dito Pilipinas, i-celebrate na iti Bible month niya. One Bible month kata adu dagiti libre nga maiwaras ng apeng nga saan nga kayat nga basaon iti banawag. Kayat nga basaon ti newspaper. Nya. Ngam kakabsat ti good news kata ti good news iti dating rabi ada namnama. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa.
Kutay ta ko mga bihag nga idaton tayo iti kiniapo Dios kanasawan awan to ti pagdanagan tayo. Nya matungpal kuma adijay kunada nga till we meet again. Sister Lulu. Sino kada kayo di nakikaliid ko niyan? Nya. Ang kwamo nga kutay siguro sudeta ti amoyo antay nga kundi na ron dagitan sulti kayat da. Ada pa DJ may sangay nga napanak nga may nga burial matlang. Idi mga kasaba at inhabol na DJ Kwangay, DJ Abuloy na. Inhabol na. Kat idi inuksot na napanangay inalang ito din 1,000 mo sa. Tayo state. Demi. Inalang di 1,000 kat tas langay din sinulin ugalin di business. Swerte oh. Chinese ba? Kahit na hindi Chinese, ginagaya na natin yun. Uwi naman oh. Ano lang nga Chinese sama din, mapanag ikasukastana. Magay ita, awan ti ito tinatay, datayo timang tut. Awan ti ito yang muda, ada kalau ti ito dia natay nga swerte. Kat saan tayo nga mamati ti swerte kan malas. Nya, waday swerte, waday malas. Oh, ni Apo Dios tibang bendisyon, ano yan? Yan yaman intad mo itipadang nga tao sa mundo, kumanga liplipatan, ano mga lagitol kiti ko na. Ni Apo Dios tibang bangguna. Yan yaman man subalit, yan yaman sinaramit tayo tipada tayo nga tao, as lamat lang inaramit tayo kini Apo Dios. Uri pa di pa nagpuypuyat tayo dito, di ba? Uri pa di ka presensya tayo ngayon may dito eh. Ang encourage ka dagiti masaknan nga pamilya, di uri di pa nagtugtugaw tayo. Na mantuktuk-duto ko ay mantumtum. Isupay adi ay encouragement. Nya, iso nga, inhan nga, di ko na kaya ay surbantag gamin ngay na panagdiin kastagat katungtong na DJ ko ila adita din sakit ko ay na yan ala pampananay so kuna inatay nga ron ti sakit apay nga nayo ng paila ay dagiti surbantag gamin niya dati mo pa niyan pangasim adita ikatin mo ng arthritis ko ay na ala adina kapano-kanano sumaklat aniyamot tunan niya nubinbangon di dyan natin kung ano simpangulong da kan niya iso nga nakabsat agtuloy tayo agsuliti Apo amen mamati takon Apo Diyos lalakas ti umay ti Apo kuna tayo Apo Dios kuna tayo mami nga nilangitan tama ibilang takwa di anak di Dios nya kaya tayo amin siguro nga agbalin nga anak ti Dios nya ila ang solusyon di panangawat tayo kini Apo Isus kas manubot misalakan iti biyag tayo dahil di lang ti kunana I am the way the truth and the life no man comes to the Father except through me kabalang kini Apo Isus nya haning ibagbaga nga tisimpaan ti may salakan aning pagbaga nga good works ti may salakan haan bunga na data idi inawat tayo ni Apo Isus kas manupot ti may salakan iti biyag tayo personal data inawat tayo at kumay tayo adi ti unag tisimpaan agdengeg agadal agbalin nga encouragement ay ket agserbi tayo adi agaramid tayo ti nasasayat nga panpanag tadi nga ruti kunana iti Santiago da pamatin ipakitam ti aramid. Kat ti pamating awan aramid na aniya memoryado ni Sister Philly. Mga dakmat ti sukulatik dito kat tumakder kayo. Tumakder kayo. It's your decision. Decision tayo amin tata. Yeah. No inawat tayo ni Apo Isus, ijay biyag tayo. Ay kararag tayo, Apo tulungan at agtuluya. Ya, kanta nga po na agtuluya. Agtuluya. Urayan niya, di mapaspasama. Surupit ni Jesus ang manupot ko.
kaya't Apo sumurta. Di bisa kantang inbot. Kantang tiyo. I don't know about tomorrow. I don't know about tomorrow. Ayaw niya. Ay, dapat dito. Oh, di nga ron. I don't know about tomorrow. I don't know about tomorrow. May uray nakatakbid kayo tandang bayag mo tayo nagtupok kayo. Doon mo kaya nga ang takbid di mapayag ang gano'n pa di kantatoy. Mapayag tadi ay nagtupok kayo. Pwede. Ang tayo nga mapirsa. Kanya page na. Page 7. Page 7. Song number 15. Number 15. Number 15. Number 15. Song number 15. Ay, kantan to. Page 8. May. Ay, awal ti kanta ang ito ron. I don't know about tomorrow. I just need one day today. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I will glory o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow Hallelujah. I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Medyo mas pasok kayo, mas lang ang mapagtayo ijay siniktiryo mo tanan. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every word is getting lighter, every cloud is silver line. Where the sun is always shining, there's no tears in the eye. At the ending of the rainbow, where the Father touched the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand. I know tomorrow, and I know who holds my hand. Ito tuloy na tayo nga. Ay, kararag. Hallelujah. Salamat, kakapsat. Aday iti wat-wat tayo, iti dating rabi. At ingay tayo. At kararag tayo nga ti Apo, iso iti tumulong kada tayo. Hallelujah. Ay na ni Brother Joey. Sumat ti MC, tayo. Masino ti mang-close. Okay. Let's pray. Amami nga nailangitan, madidayaw ka itineto yung rabii. Salamat, inpay mo nga gundaway, iti tunggal maysa kada kami. Inpalubos mo, Apo Diyos, nga natipon-tipon kami. Tapno may kami, Apo, magkiandingay kadagitoy nga masuknan ang pamilya. Hallelujah. Hinmayan mi ditoy, Apo Dios, katakkel nga suporta kadagitoy ang masuknan. Salamat, Apo, ta sika iti nang i-provide iti kasapulan iti tunggal maysa ta mabalin mi, Apo. Narita, Apo Dios, ngayon bendisyon
mo kada kami mabalin mi Apo nga extend, mabalin mi nga ibingay kadagiti masaknan a pamilya. Salamat Apo Dios. Karunan uray pay iti presensya iti tunggal maysa nga nagserbi Apo nga encouragement kadagitoy ang mga pamilya. Salamat Apo kararag mi manan Apo sang kami nga maumang nga mga kararag kadagitoy nga masaknan nga pamilya. Sikati agtuloy Apo nga magkisao kadakwada, agtignay kadakwada. Hallelujah. Kasapay kadi Apo Dios ta dagiti nang ganda Apo nga mensahe ti kanta iti kalabas nga rabrabii mensahe ti sasaom Apo nga nangaganda. Ket Apo Dios may talokhatik kadi kadagiti puspuso kan panunot da. Ket agsurbida matkin kakas kini Sister Marilo. Salamat Apo. Hallelujah. Tadain bati daytoy nga kabsat nga laglagip kadagitoy nga pamilya. Ket uray pay kada kami iti daytoy nga rabii. Tinmayan mi Apo nagsakdo kami iti mensahe nagsakdo kami iti encouragement. Hallelujah. Kadagiti mensahe iti kanta nga nangagani nga kinantan dagitoy nga MMD. Dagitoy nga testimonyo nga nangaganmi, dagiti sao nga nangaganmi agserbida kadi Apo nga palagip, agserbi kadi Apo nga mensahe Apo kada kami. Tapno saysayaaten mimat Apo kadi iti panagbiag mi mas lalo kuma dijay panagserbi mi kin ka. At no enton enrugimi nga agserbikin ka Apo Dios mabalin mi mat nga iserbi iti biag mi kadagiti padami nga tao. Tulungan na kami tapno iti kasta uray pay iti panagbiag mi nga nabatbati Apo. Agbalin ko mga dati na sayat nga pakaistoryaan nga iso nga kadadamag kadagiti karuba kadagiti sabsabali kadagiti kabagyan. Mayat Apo nga sika ti agtignay iti tunggal maysa ti Espiritu Santo iso kuma ti agtignay Apo tapno iti kasta dagiti agalla pay laeng dagiti saan na pa nga inawat ni Apo Isus kas manupot kami salakan iti biyagda Apo into nagawid da marundama at agsublida into no bigat mabigbigda Apo ti kinasiasinom Apo kadakwada at sabi kadi Apo tay palubos mo o Dios. Oh, hallelujah, nga tunggal maysa po Diyos, mat umay kami kin ka, hallelujah. Darita po, iti purpose mo, darita iti panggap mo, no apay, ngayon may ni Apo Minso Kristo, nga iso nagsakripisyo, iso nga nailansa, iso nga naparparigat, at naitanam ngam salamat, daitang anamnamat na gungar ni Apo Jesus, kalpasan ti talong aldaw. Agyaman kami taday ti sirbi na ti aramidon mi. Hallelujah. Kapu Apo Dios ta sika matlaan ti palpalagip kada kami manipod kadagiti saso. Binisinam ti tunggal maysa pakairamanan dagiti pangpamilyami matlaeng pinanawan mi kadagiti pagtangan mi dagijay nga nagaputi adayo nga luglugar ngayon mayda nga mangitet iti maudi nga respeto da maudi nga panangkita da iti bangkay dito nga kabsat. Salamat Apo deta nga klase iti panagpuspuso tano iti awiten ti maysa ket awiten mi amin lumag-an. Hallelujah. Binisinam nga rod tunggal maysa kada kami kasagtuloy kami Apo nga agkanta kasagtuloy kami nga agistorya. Hallelujah. Ket sikati agtuloy Apo nga tumulong kada kami. At palubos mo kadi Apo nga kikita kami manan into bigat tapno iti kasta iringpas mi Apo i panangipunpon mi Apo iti daytoy nga kabsat ibang kahit ti kabsat. Salamat Apo dagiti napanugan iti trabaho dagiti nagapu iti opisina kadagiti nagdudu mga sinangod na klientida isumplip ti napuko apigsa Apo tunggal maysa tapno sa lunat kami nga makipag-adda into bigat kadagitoy nga masaknan nga pamilya. Thank you Lord for your provisions. Agyaman kami Apo katsikat tumulong kada kami. Tukom amin dayaw glory ang panagyaman may gapo tinagang ti Ama at ng Espiritu Santo kat kunatayo ti Amen. 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 Nembag nga rabi tayo salamat na unay ket lamano ni alis ang kaabayo baka daytoy ti maudi nga panang lamano yo. Maudi ko muna. Sabi ko mata.
See you tomorrow, Kanam. Jai. See you tomorrow. Jai. I will leave an eye. Thank you. God bless. Ang pakanta si Clay pala. Ha? Bumunot lang.